নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল। বৰ্তমান সময়ত দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী হৈছে 8 পে কমিশ্যন গঠন আৰু এই 8 পে কমিশ্যন গঠনৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ সচিব টি.বি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে বলক আমি এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে আজিৰ এই गुरुत्वपूर्ण खबर तो जानी लो। इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया। उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है, आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए 2014 में जो है वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। नॉर्मल डेट नहीं है। गतिके ছাৰ বাইদেউসকল, টি.বি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে বৰ্তমান সময়লৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 8 পে কমিশ্যন গঠন কৰাৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। আগন্তুক সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া আমাৰ বাবে লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।